परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आज भरसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य छोटुदा कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोटे छोट पिला माने समस्त आंतरिक राय एवं जय गुरु। जहा हो या पूर्व दादा तांकर जो ठाकुर को धरी अनुभूति कथा कहते एवं आज जो आमर दादा एवं मीना माँ जो सत्संग देइछन्ते तांकर जहाँ भी उद्देश्य थाउ ना कि पंच महाजीवनिष्ठीभूत हो से शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करतु एवं जो माने उपस्थित अनुपस्थित समस्त पंच महाजीवनिष्ठीभूत हो से माने शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करतु या ही परम पिता निकट में प्रार्थना। जहा हो ठाकुर गोटे कथा मन पड़े जे आम ठाकुर केमिति थिले आमे तो ताकू सशरीर रे केही देखिने तेणु ठाकुर चरित्र केमिति थिला सी किभଳି थिले एटा हमकु जानिबार बहुत आवश्यकता रही। अतुल दा जड़े इंजीनियर थिले तो दिने पावना आश्रम को ठाकुर भिक्षा करी गोटे जेनेरेटर आनी थिले कहीं से लाइन रो व्यवस्था बहुत असुविधा थिला तो ठाकुर भिक्षा करिके ना गोटे जेनेरेटर आले आ ताकू फिटिंग करिया पई कहले अतुल दा को कहले अतुल दा ए जेनेरेटर ता तुमी फिटिंग करते पारबी तो अतुल दा कहले ठाकुर हां ठीक अछि फिटिंग कले अतुल दा लाइट तार कनेक्शन देले पूरा पावना हिमायतपुर आश्रम को देला पर जेनेरेटर आरंभ कले जेते बेले जेनेरेटर आरंभ करिसन जेनेरेटर ता बास्ट करि गला जेते बेले जेनेरेटर ता बास्ट करि गला ठाकुर बहुत दुख प्रक्रिया अतुला बहुत दुख प्रकाश कले ठाकुर भिक्षा करिकना जेनेरेटर आनिछन आ देखला बेले को सेटा बास्ट करि गला एवं जेते बेले सेटा बास्ट करि गला तो सेते बेले कहले ठाकुर तो एते टंका खर्च करि आनिछन मोर हाथ रे फिटिंग कली बास्ट करि गला पावना नदी रे जाम मारी केना मरि जिबी काहे कि मु तो गोटे जेनेरेटर किनि केना देई परबी नै ठाकुरंकर बहुत कष्ट होबो तेणु मु जीवी पावना नदी रे जाम मारी केना मरि जिबी गले पावना नदी ठिया ही थांती ए कथा भाबु थांती हठात ठाकुर पछपटे हाथ देइछथि अतुला भाबुते मो पिठी रे किया हाथ देला जेते बेले देखुछन पछपटे अछन ठाकुर कहले अतुल ओई जेनेरेटर ता की पे खराब होला तो जानि पारलु तो कहले ठाकुर सेटा तो जानि पाले किंतु मो द्वारा जेनेरेटर ता पुडी गला मते क्षमा कर दियो मु आ बंचिबा पई चाहे नै ठाकुर बोल जेनेरेटर ता फिटिंग कला बेले कोठी भूल हैला जे जेनेरेटर ता बास्ट हैला तू सेटा जानिलु तो कहले ठाकुर सेटा मु जानि गले किंतु मु आ बंचिबा पई चाहे नै कहले तते के बंचिबा मरिबा कथा कहूची आ गुटे जेनेरेटर आना हबो तू ही फिटिंग करबो अतुल दा कांदी कांदी किने कहूचन ठाकुर मो द्वारा तो गुटे जेनेरेटर क्षति हेची पुणी आ गुटे जेनेरेटर जदी मु फिटिंग करबी बास्ट हे जिवो ठाकुर पुणी ताकू कहउचंती कहले कोठी भूल हैला फिटिंग समय तू जानि पारलु कि नै जे बास्ट हैला जे जेनेरेटर ता तू जानि पारलु कि नै कहले ठाकुर मु सेटा जानि पारलु कहले तू ही फिटिंग करबो ताल आउ थरे गुटे नुवा जेनेरेटर आनले ठाकुर भिक्षा करिकेना फिटिंग कला परे जेनेरेटर ता चालिला एवं दीर्घजीवी हैला जेनेरेटर जदि आम घरे छुआटा गुटे काच ग्लास टा भांगी देला बा फोटोटा भांगी देला बा कोनसी बड़ मूर्ति दामी जिनिसटा भांगी देला आमे तार 14 पुरुष उठारी दबा किंतु ठाकुर से आ करलेने ठाकुर गुटे तैयारी करिया पई ठाकुर गुटे कथा कहले जे गुटे मनीष पई गुटे साम्राज्य त्याग करते चाहे गुटे मनीष पई गुटे साम्राज्य त्याग करते चाहे ताने गुटे मनीष तैयारी करिया पई से केते कष्ट भोगुतिले एते दुख एते कष्ट ता परे भी से कांदी पकोतिले जेतेबे तांको कथा केही मानंती नै आमे जेमति दीक्षा लैछे दीक्षा नेला परे छुटुदा सब आडे सत्संग करूछंती केते लोकन को डाकी करी जागरण करूछंती देखला बेले हमर मुंडो भितरे पसु नै कि आमे ठाकुर बोली बुझी पारते नै जे कुसे फायदा किया आमे धर्म माने जानि नै पूजा माने जानि नै उपवास माने जानि नै जे जहा कला मेढा भलिया आमे करि चलछे गुटे मेढा जेंति ट्रेन तळे गडी जाय सब मेढा के जेंति सेमिति तार परे ढुकी जा सेमिति नामर पूजा बसा आमे कोनसी ब्राह्मण आसिक रे हमर घरे केबे कहिछि जे तुमे एमति पूजा करो सेमति पूजा करो एमति पूजा करे सेटा पाइबो केबे नै ए मां मान को भितर आलोचना होय तू केमति लक्ष्मी पुराण करलु केमति बहिटा पढलु केमति जुटी देलु केमति बसैतलु घटोटा केमति फोटोटा बसैतलु की फूल लगैतलु ए कथा वार्ता हे गले तार भी नॉलेज नै कि तुमर भी नॉलेज नै एमति कथा हे से लक्ष्मी पूजा हे गला किंतु शास्त्र मतरे विधि विधान केबे काहारी घरे पूजा हुए नै हां कि नै ताले
এই জিনিসটা জানবা কেତେବେଳେ যেতে পর্যন্ত গুରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହବା ନାହିଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁ ଯିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି କରି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ର କରିବା ନା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବାହାରି କରି ଛୋଟୁ ଭାଇ କେମିତି ନବୀନ ଭାଇ କେମିତି ଆଉ ସେ ଦାଦା କେମିତି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ଥାଏ ଆମେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଥିବ ମୁଁ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିଛେ ହଁ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସତ୍ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଚାଲିବା ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନବୀନ ଭାଇକୁ ଦେଖିକରି ଚାଲିବା କୁଟି ହେଇକରି ମରିବ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକରି ଚାଲିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଚାଲିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯିବ କଥା କହିଲ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅତ୍ର ଯତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ଏଠି ଠାକୁରକୁ ବେଶୀ ବର୍ଷ ଠାକୁର ସଶରୀରରେ ଥିବା ଭିତରେ ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଇ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିଥିବା ଗୁରୁ ଭାଇ ଋତିକ ଦାଦା ମାନେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କର ଝିଅର 9 ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଠାକୁର ଶୁଣିକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଭୀଷଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ କହିଲେ ତୁମ ଝିଅ କୌଣସି ଆଡେ ଯାଇନାହିଁ ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତୁମେ କାନ୍ଦନି ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଧରି ପାବନା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ମାଟି ଖୋଳିବେ ତୁଟିବେ ଝିଅଟାକୁ ପୁଣି ଆସିବେ ଠାକୁର ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ସେଟା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଗାତ ଖୋଳିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେଇଠି ଝିଅକୁ ତୁପିଲେ ତୁପିକିନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧେଇଲେ ଠାକୁର ସହିତ ଆସିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚିଆରେ ଧଳା ଚାଦରଟା ଅଛି ସେ ସେ ଧଳା ଚାଦରରେ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇକିନା ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଚିଆରେ କେହି ବସିନି ଫାଙ୍କା ଚିଆରଟା ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଚିଆର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ଏଇନା ଥିଲେ ପରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ ଠାକୁର ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା କହିଲେ ତୁ କାହାରିକୁ ମିଛ କଥା କହିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ମତେ ମିଛ କଥା କହିଦଉଛୁ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ଗଲେ ମୋ ଝିଅ ସବୁ ନେଇକିନା ସେଇଠି ମୋ ମାଟି ଖୋଳିଲି ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠି ତୁପିଲି ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଗାଧେଇଲି ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ସହିତ ଥିଲେ ଠାକୁର ମୋର ତ ଏମିତି ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଇଆଡେ ମିଛ କହିକି ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେଇଛୁ ଚାଲ ଯିବା ଠାକୁର ପାଖକୁ ପଚାରିବା କାହା ପାଖରେ ଥିଲେ ଠାକୁର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ପଳେଇଲେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କର ନା ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଟିକେ ହାଟ୍ଟା କାଟା ଥିଲେ ଉଚ୍ଚା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭଏସ ଟା ବି ବହୁତ ଲାଉଡ ଥିଲା ତ ସେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଠାକୁର ଠାକୁର ଖୁଲୁନ ଭିତରୁ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ 2 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୁଇଛି ତୁ ଏଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ନାହିଁ ତୋର ଯଦି ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି କାଲି ଆସିବୁ ତା ସହିତ କଥା ହବୁ ଆଜି ଅନୁକୂଳର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଜ୍ୱର ଆସିଛି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହିଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଛି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକରି ଗଲି ମାଟି ଖୋଳିଲି ତୁପିଲି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧେଇଲି ଠାକୁର ସହିତ ଆସିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁଛି ଯେ ତା ସହିତ ଠାକୁର ଥିଲେ ମୋର ଏଇଟା ସମାଧାନ ଦରକାର ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ ଆଜି ଏଇଠି ବସିବି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ରହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ଡବଲ MA 16ଟା ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ପଢେଇ ସେ ପ୍ରଫେସର ସେ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁଣୀ ଗାରେଡି ପଣ୍ଡିତ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ବି କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ବି ହରାଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କର କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୁରୁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ কি ହେଇଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାକୁ ସେ ଘର ଭିତରୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ତମ ସହିତ ତମ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନେଇକରି ଗଲି ସାଙ୍ଗରେ
मु सेठी गछ मूले ठिया हेली तुमे माटी खुळिलो तुम झियो को तुपिलो गाधेइलो मु तुम सहित थिली तुम सहित कांधरे हाथ देई आसिली अधा रास्ता रे तुमे तुम घर को गलो मु मोर आश्रम को गली मु तुम सहित थिली एवं तुम स्त्री सेपटे कांदुथिला एवं ता सहित भी मु थिली एवं 2 दिन हला ज्वर अछि सेटा भी मो मां कळ रे सुईछि सेटा भी सत तीनोटी जाक सत पंचानंदा गुरुଙ୍କ प्रति संदेह करिवो नै अविश्वास करिवो नै गुरुଙ୍କ प्रति श्रद्धा निष्ठा भाबरे करिवो तुमे मोर कियो किनारा पाइबो नै पंचानंदा तुमे जदि मते परीक्षा करिया पई चाहो ताले किछि भी पाइबो नै मु सबु जगह रे विद्यमान एगुडा तो जीवंत कथा मिराकेल नुहे मिराकेल ठाकुर जीवन रे केबे करि नाहंती आमे जदि शास्त्र पुराण देखिबा मिराकेल कोनोसी जिंस नाही आमे जेते सब राक्षस मानन को पूजा करूछे जोठी पशु पक्षी रो बलि दिया जाय सेठे राम मांस खान कृष्ण मांस खान शिव मांस खान ताने खाई के मांस प्रेत माने आमे से प्रेत मान को बेसी पूजा करू भगवान को पूजा करू ना तेणु तो आम घरे दुख आम घरे जंत्रणा स्वयं जीवंत भगवान आम घरे अछंती आमे केमिति बंचिबा ता रास्ता ठाकुर पाखरे अछि किंतु आमे की करूछे प्रेत मान को पूजा करूछे प्रेत मान को पूजा करे तुम संतान ता भलो होबो की मद माताल हबो अल्पायु रे मरिबो ता छोडा किछि हेबो नै जदि भगवान को पूजा करबा भगवान को अनुसरण करबा भगवान को धरि नाचिबा नुहे रामचंद्र आसरे चरित्र रे ताहा करिकिना देखेले कृष्ण आसरे चरित्र रे करिकिना देखेले ठाकुर अनुचंद्र आसरे चरित्र रे देखेले कहले मु जोडा देली तुमे करो सेना केबे केई कोइ नांती रामचंद्र भी कोइ नांती कृष्ण भी नहीं जीसु भी नहीं मोहम्मद भी नहीं ठाकुर अनुकूल चंद्र भी नहीं आचरण रे करिकिना देखेले आ हमें देखिला बेले मिराकेल को बेसी विश्वास करू जदि सेटा जे लागले पुराण रो कथा कहबी काई ठाकुर को कथा करे एते सहज रे बुझी हुए ना जेते बेले लक्ष्मण को सरबित होइतरा समस्त टीवी रे देखिथिबे के मारितरा इंद्रजीत जेते बेले इंद्रजीत सर्पटा मारितला सर्प बाण सेते बेले लक्ष्मण अचेत हे कर पड़ी गले जेते बेले अचेत हे कर पड़ी गले राम के भगवान भगवान ना साधारण लोक राम होचनी भगवान से की कले हाथटा देखाई देले से बंची गले की लक्ष्मण नाही की कहले डॉक्टर डाकले आज जेमति हमर गुटे ज्वर हेले हमें की करबा मानसिक करबा यार ठीक हे गले टुकड़ा गुटे देबी नाले खासी गुटे देबी सेमति रे मनुष्य बचबो की डॉक्टर खाना जाइते हो सेई भलिया रामचंद्र कले की कले से वैद्य डाकले वैद्य की कहले जे मृत्यु संजीवनी विषल्यकरणी दरकार मृत्यु संजीवनी आ विषल्यकरणी दरकार तने आनिबो किए हनुमान गले गंधमार्दन पर्वत विषल्यकरणी तो से चिन्ही नहीं कि मृत्यु संजीवनी बुटी से सब किछि चिन्ही नहीं तो की करे पहाड़ भइया पूरा डाल पत्र चेर धरि करे नहीं पड़े आसले वैद्य जे कविराज आगे सेतबे डॉक्टर कुहा जाउ नथिला सेतबे वैद्य बा कविराज कुहा जाउतला तो से वैद्य कोन कले से सब डाल पत्र मिसई किना औषध एवं पानी भरिया लिक्विड तयारी कले आ बटिका तयारी कले लक्ष्मण को खुई दिया गला लक्ष्मण तापर जीवित होले रामचंद्र तो भगवान हाथटा टेकी देथिले तो लक्ष्मण बंची जाई थादा काहे की कले ने शिखेले हमको कहले मिराकेल को केबे विश्वास करिवो नै मिराकेल को केबे विश्वास करिवो नै एटा रामचंद्र करि किना देखेले आमे की करू राम को धरि करे डांस करू श्री कृष्ण को धरि करे खेलौ थाउ फायदा की हबो से कहितिबा आचरणटा जदि निज जीवन चरित्र रे न करू ताले से राम को लक्ष्मण को कृष्ण को धरि नाचिले किछि फायदा हबो टिके क्षण पे आनंद लागि पारे आमे जदि कृष्ण को फोटो टेकी टेकी नाचिबा बा राम को फोटो टेकी टेकी नाचिबा तने किछि क्षण आनंद लागि जाय किंतु घर को पहुंची गला परे सेही टेंशन को सेही टेंशन तेणु धर्मटा को आचरण करा जाय धर्मटा को आचरण करा जाय पूजा पसा कले कारी घर रे परिवर्तन हुए नै जदि कनिष्ठ छुआ माने छोट छोट छुआ माने बा गुरुजन मान को सबने यदि प्रणाम न करंती सेमान को न मानंती तार परिवार ता शांति रे रहबो की केबे नुहे पूजा तो बहुत करछे सोमवार करछे 12 व्रत उपवास सब करछे किंतु छुआ मान को चरित्र रे परिवर्तन हुए ना पूजा करले ताको आचरण रे करते हुए से सिकेइबा पई पड़े तेणु तो जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा निये से प्रथमे गुरुजन को प्रणाम करबा प्रार्थना पर से सिकेइ दिया जाय ताले कोन हुए प्रणाम कले प्रेम दा बढ़े जेते रागी थाउ ना काहे कि स्वामी स्त्री भितरे झगड़ा हो बा पिता पुत्र भितरे झगड़ा हो जहां भितरे झगड़ा हो ना काहे कि जदि प्रत्येक दिन निज गुरुजन मान को हमें प्रणाम करू ताको प्रति श्रद्धा आसे
आमे ता करू ही नै हम घरे छुआ माने सेका सिकी ही नै कॉलेज से ना सेटा प्रेम ता हम घरे पड़िबो हम कथा का छुआ मान मानबे मु तो निजे करबी नै किंतु कहबे छुआ तू तो बापा के जुहार करबे किंतु देखला बेले मु मोर स्वामी को जुहार करू नथि फायदा की हबो किछि हबो नै प्रैक्टिकल निजे आगरे करबा कला पर निज छुआ मान को तयारी करबा निज छुआ मान को तयारी कर साला पर बाहर को जाई करी अन्य लोक को तयारी करबा मो घरटा अंधार मु जाई करी भाषण मारबी दुनिया बटा फायदा की हबो किछि हबो नै मोर कथाटा के रिसीव भी करबे नै तेणु आगे निज जीवन चरित्र रे पालन करिया पई पड़े पालन कले जाई करी सब जिनसटा हुए तेणु एई जो आमे पूजा कथा कहउतली व्रत व्रत माने कोन व्रत माने संकल्प आमे जानिबा दरकार व्रत माने कोन एटा जानिबा दरकार बहुत लोक व्रत माने कोन कहते ए वर्तमान लक्ष्मी कर मानवसा व्रत चली छी लक्ष्मी कर मानवसा व्रत चली छी हला लक्ष्मी कर मानवसा व्रत काहे की करा जाय एटा जानिबा दरकार ना व्रत माने ठाकुर कोन कहले व्रत माने संकल्प ताने व्रत जते बेले हमें करिबा ताले सेई जो बहिडा हमें पढू लक्ष्मी कर जो बहिडा पढू लक्ष्मी व्रत दिन मानवसा दिन सेटा को हमें पालन करू की एटा होची बडा प्रश्न हमें सेना झुंटी फुंटी मारी घट बसे से मानवसार से बेतर बा बाउंसर सब झुडी बनै करी हमें ठाकुर घरे रखि दउ धान रखा हुए ना हां कि नहीं मानवसा दिन किंतु हमें लक्ष्मी जो से छोटिया बहिडा हमें पढू लक्ष्मी पुराण सेटा हमें मानू कि बहुत लोक तो दीक्षा नै नाथि हमने भी लक्ष्मी पुराण कर ये मानवसा करंती आ जो हमने दीक्षा नै छ हमने भी करंती जो माने दीक्षा नै जदी जदी हमने ठाकुर को सत्संग अटेंड करू थांती ताले हमने सब जानि दिबे किंतु जदी सत्संग अटेंड करू नाथि हमने भी जानि नाथि ताले से लक्ष्मी को पुराण रे बही रे कोन लिखाई छी स्वामी को देवता बोली मानिबो पड़ा पड़सी सहित भलो संपर्क रखिबो माछ मांस खाइबो नै एटा हमें संकल्प करू ना नै किंतु सेटा हमें पालन करू की पालन करू নাই পালন কেই করবে নাই কিন্তু আমি ভাবু যে লক্ষ্মী কো বসাই দেলে বদে দৌড়ি দৌড়ি আমার ঘরକୁ পসি দিবে সোনা টাকা রূপা सब ভর্তি হইଯିବ 10 তালা 15 তালা বিল্ডিং বদে আমি করি দেবা আমি সেইটা হি ভাবু এই যে মানসিকতাটা বাকু বাহার করতে হবে লক্ষ্মী কেতে বেলে আসবে আমি যেতে বেলে সদাচার পালন করিব লক্ষ্মী কেতে বেলে আসবে যেতে বেলে তাঙ্কর বিধানটা নিজ জীবন চরিত্ରରେ পালন করিব आमे पर झाड़ा जीवा लुगा धुइबा परिश्रा करते जीवा आंठू बंद बड़ धुइबा घर गुटे सिलिंडर का आनबा गैस चूल्हा रे लगेबा से सिलिंडर टा साबुन नै करी धुइबा काहे कि सेटा सुद्धा हम घर को जीवाणु आसुची एगुडा होची सदाचार परिवाटा आनिबा घरे हळदी पानी रे धुई करी डला रे रखिबा आमे आनिबा डायरेक्ट रखि देबा काटी देबा रुसे कर देबा एगुडा होची सदाचार एइगा श्रिया चांडुळनी करिथिला श्रिया चांडुळी सदाचार नियम नीति सब करिथिला झुंटी देइथिला लक्ष्मी को डाकिथिला तेनु ता घर को जाइथिले से पे ठाकुर कहले जा घरे परिष्कार परिच्छन्नता अछि ता घरे खाइबो जाति गोत्र कथा नुहे जदि से ब्राह्मण घरटरे भी जदि माछ मांस खाउतबो मद खाउतबो ता घरे न खाइबा भलो ठाकुर क्लियर कर देले जोठी ताले कोन हबो जोठी परिष्कार परिच्छन्नता नथिबो ता घरे जदि तुमे खाइबो रोग हो आदि ताहा ही होउची कि नै ताने हमें व्रत माने कोन संकल्प उपवास माने कोन उप माने निकट वास माने रहिबा उपवास माने हमें की बुझू जे भोकरे रही करी पूजा करबा एगुडा तो हमें जानिबा दरकार उपवास माने कोन उप माने निकट संस्कृत वर्डटा निकट कार जन्य हमें सावित्री व्रत करू लक्ष्मी व्रत करू बा सुदर्शा व्रत करू जगन्नाथक व्रत करू बा दुर्गांकर व्रत करू से व्रत बेले हमें उपवास करू उप माने जदि दुर्गांकर हमें व्रत पालन करूछे ताने दुर्गांकर सेई दिन सकाळ ब्रह्म मुहूर्त उठी गोबर देई झुंटी देई दिन सारा तांकर नाम जप करबा केते पर्यंत राती सुइला पर्यंत हेगला ताने सकाळ उठी राती सुइला पर्यंत काहारी सहित वार्तालाप नुहे वार्तालाप माने कथा वार्ता बंद दरकार पड़ले कथा हबो नले कथा ही हबो नै नाम चलीथुबो हमें की करू व्रतडा सरला टीवी सामने बसी जाऊ नाले फोन रे कथा को नाले यारे साडे मोनटा दे दो तर व्रतडा की हला संपूर्ण हला की नाही असंपूर्ण रहिला गुटे दिन भी हमें पालन करि पारते नै भगवान के पाखरे गुटे दिन भी हमें पालन करि पारते नै हमें कहू जे हमें पूजा करू व्रत करू उपवास करू हमें मीनिंग जानि नै आ देखला बेले करूछु फायदा की हबो किछि हबो नै ताने ठाकुर की करे जेते बेले कोनोसी पूजा बा व्रत बा उपवास करिवो प्रथमे ठाकुर की करे नारी नीति रे अछि तुमे आगे भलो भाबरे सेटा जानो बुझो करिले कोन लाभ अछि सेटा भी जानो तापर जे व्रत कर आ जेते पर्यंत तुमे जानि नै
ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରୁଛି ସେ ଦେଖା ଶିଖା କଲେ ନିଜେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପରେ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ କର। ମାନେ ଠାକୁର କୌଣସି ବିଧାନକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କୌଣସି ଦେଉଘରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଠାକୁର ନିଜେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦଉଥିଲେ। ଦେଉଘରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ଏଇନା ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ଠାକୁର ପରିବାର କରନ୍ତି। ବେଦ ଭବନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେଠାରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପିଓରଲି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସଂସ୍ଥା। ସେ ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ ବାମନ ଅବତାର, କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ଅବତାରରେ ଶେଷ ଅବତାର ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଗୀତାଟା ପୁରା ମତେ ବୁଝେଇଦେଲ, 45 ମିନିଟର ଗୀତା କହିଲେ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲା ପରେ କହିଲେ ମୋର ଏଗୁଡା କିଛି ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି କହିଲେ? ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତଂ ସମ୍ ପାପ ମୋକ୍ଷ ମା ସୂଚ୍ୟନ୍ତି। ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ କଣ? ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମତେ ଗ୍ରହଣ କର। ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ମାନେ ରାମକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହିଲେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ତୁ ମତେ ପୂଜା କରିବୁ, ମୋର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଅବତାର ସେ ରାମ ହଉ, କଚ୍ଛପ ଅବତାର ହଉ, ବାମନ ଅବତାର ହଉ, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହଉ, ଯାହା ବି ଅବତାର ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମତେ ପୂଜା କରିବୁ, ମତେ ମାନିବୁ, ମତେ ହିଁ ମାନିବୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ଠିକ ଭାବରେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅବତାର ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ରସୁଲ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ନ ହେବା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରତେ ହେବ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଧରି କରି ଯଦି କେହି ବି ପୂଜା ଆରାଧନା କରେ, ସୁକମୁନି କଥା ଜାଣିଛ? ସୁକମୁନି କି କରୁଥିଲେ? ହୋମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭୂଇଁଟା ଅଧା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା। ଯେତେବେଳେ ଅଧା ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସୁକମୁନି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୂଇଁଟା ଅଧା ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ମୋର ହୋମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୂଇଁଟା ଅଧା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମାଟିଟା ଖୋଳି କରି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଅଧା ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସୁକମୁନି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ହୋମ କଲେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ବି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ନ କରିବା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନା କଲେ, ମୁଁ ଆସିବିନି ବୋଲି ମନା କଲେ କି? କଣ ଲେଖିଲେ ଗୀତାରେ? ଯେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଃ ସୁଜାମମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ च ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ହବ ମୁଁ ଆସିବି କହିଲେ ନା ଗୀତାରେ, କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ। ତାହେଲେ କଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଠାକୁର କେମିତି ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆଜିର ପରିବାର କେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇଯାଇଛି। ରାମାୟଣର କଥା କହିବି କାହିଁକି ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହବ। କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଆଗରୁ ତ ସେ କଥା ବହୁତ କହିଛି। ଦିନେ ଭର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ପଳେଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ପଳେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭରତକୁ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ପଡେ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସବୁ, ସେଠି ଆରତି କରନ୍ତି। ଅଜ, ବଳି, ଭାଗୀରଥୀ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବଜ। ଯେତେବେଳେ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ? ଦଶରଥ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଥାଳିଟା ପଡିଗଲା। ଯୋଉ ଆରତି କରୁଥିଲେ ଥାଳିଟା ସେଟା ପଡିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ସେ ଆରତି କରୁଥିଲେ ଥାଳିଟା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କେତେବେଳେ ହେଲା? କହିଲେ ନାଇଁ, ତୁମ ମା 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ପଠେଇଦେଲେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ତେଣୁ ତୁମ ବାପା ଚିନ୍ତା କରି କରି ହିଁ ମରିଗଲେ। କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ବଣକୁ ପଠେଇଦେଲେ 14 ବର୍ଷ? ଦୌଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ, କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମା ତୁମେ କାହିଁକି ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ପଠେଇଦେଲ? ତୁମେ କାହିଁକି ପଠେଇଦେଲ? ସେ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ, ମୁଁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବି ନାହିଁ, ଏହା ଭାଇର ଯୋଗ୍ୟତା, ଭାଇ ହିଁ ବସିବ। ଆଜିର ଡେଟରେ ଯଦି ହାତେ ଜମି ଏପଟ ସେପଟ ଭାଇ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ କେସ୍ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେଇଯାଉଛି, ହଉଛି କି ନାଇଁ? ମର୍ଡର ବି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭରତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆଗରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏଇଗୁଡାକ ଶିଖିବା, ଆମେ ଆଚରଣରେ କରିବା। ଖାଲି ରାମାୟଣଟା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ, ରାମାୟଣ ପାଠ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଯାହା ପଚାରିବେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାର ପରିବାରଟା ଧ୍ୱଂସ ହଉଛି, କାର ପରିବାରଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯିଏ ଆଚରଣ କରୁନାହିଁ। ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ କଣ କଲେ, ଭରତ ତାଙ୍କ ମା, ତିନି ମା
गुरु वैशिष्ट विश्वामित्र सीतांकर माँ समस्ते आसिले राम को फेरई नेबा पई जेतेबेले फेरई नेबा पई आसिले रामचंद्र कहले कहले मु पितांकर सत्य पालन करबी एमिति पुत्र बेले जे पितांकर सत्य पालन करिवो आज तो बापा माँ घरे थाती पिला माने बाहर बापा जदि ज्वर होउची गाँ पड़िसा वाला ताकू देखुछन्ती मरि गला परे पुओ भी आउ आस्ते नै एभलिया भी परिस्थिति अछि आज बापा माँ को वृद्धाश्रम रे रखि दउछन्ती आज रे परिवेश कि पे होउची एभलिया को आमे ठीक नै आमे पुओटा को जेतेबेले जन्म करा जाय तार जन्म संस्कार अछि गर्भ को केमिति देव संतान आसे तार संस्कार अछि आमे ताकू पालन करि नै तेणु तो से हमकु छाडी किना पड़ैला पुओर दोष नै मार दोष बापार दोष काई कि तार चरित्र चलन जदि देव संतान जन्म करबा थाए ताले 10 मास 10 दिन ओनली देवतान को पूजा करबा दरकार ताले से देव संतान आसीबो अब आमे तो बळी देबा कुकुडा बळी खासी बळी तापरे आमे करबा गुणी गारेडी तो सेठे कोठे आ देवताटा बाहरिबो से तो राक्षस नै बाहरिबो सेगुडा तो राक्षस ही खाती ना ना से देवता खाती खासी से तो सब राक्षस खाती त राक्षस नै जन्म हबो तापरे कोन करा गला घर आसिले रामचंद्र जेमिति बकळ पिंधुतले जेमिति से रहउतले सेई बळे नंदीग्राम रे गुटे घर बनै किना से रहिले नंदीग्राम रे से सेई बळिया घर बनै किना रहिले एवं दिने की हेछि राति अधरे की हेछि देखु जदि कैकेयी एवं कौशल्या जे गुटे झियोटा केडा गुटे छात ऊपर बुलुछि कैकेयी उठी गले ऊपर को जेतेबेले ऊपर को उठी किना देखु जदि तांको बहु के मांडवी भरतंकर स्त्री पचासे मां तू ए छात ऊपर काहे की बोलुछु जेतेबेले से कहले जे छात ऊपर काहे की बोलुछु से कहले मो स्वामी सुई नाहंती तेणु मु ए छात ऊपर अछि जदि तो स्वामी सुई नै तू जीवु जा रूम को से कहले मो स्वामी घरे नाहंती कहले घरे नाहंती तू केमती जानू से सुई नै जदि घरे नाही कहले देखो तू से दूर रे अनंती दूर रे नंदीग्राम से गुटे दीप जळुछि से दीपडा जेतेबेले लिपि जीवो मो स्वामी सेतेबेले सुई पडिबे कहले मो सेठे कोन करूछि सेठे जाई करी नंदीग्राम रे से कहले नै से राम को फेरैबा पई जाईथिला जेतेबेले देखिला रामचंद्र बकळ पिंचନ୍ତି खाली पादरे चालुछନ୍ତି फळमूळ खाउछନ୍ତି सेई भलिया गुटे कुडिया घरे रही राज काम करूछନ୍ତି से कहले तू बोलुनी सेठू ता सहित रहितन तू तो तार स्त्री तू तो तार सहधर्मी तू एठी कि पे होछु से कहले जे मो स्वामी कहिसନ୍ତି घरे तीन मा अछନ୍ତି तांकर सेवा जत्न करिवा तोर दायित्व आजि सेमति बहु मिलबे कि सासु मानकर सेवा करिवा आइ तो झगड़ा लागिबे हां कि नै ताले आज आमे रामायण ता जे पढी करी मुखस्थ कर दोचे फायदा की होउची आमे कृष्ण को धरी करी जाम मारुचे डेंगू जे हरे कृष्ण करी फायदा की होउची हमर तो आचरण गलत अछि खराब रास्ता रे होछु सेही जिनिसटा प्रैक्टिकल करिया पे आमे ठाकुर को धरिछु निज जीवन चरित्र रे केमिति करा जाय सिस्टमैटिक दे दिसंती बंचिबार बढ़िबार रास्ता देछथि पुणी गले कैकेयी कौशली सुमित्रा तीन जण रथरे सैन्य सामंत धरि ताको पुओ को देखिबा पई जेतेबेले जाई किना देखुछन्ती शत्रुघ्न बसिछन्ती भरत ताको कोळरे मुंडो दैछन्ती शत्रुघ्न ताको मुंडोटा को आउंसी दउछन्ती एमिति भाई आजि बड़ भाई को के एमिति कोळरे सोई किना सानो भाई कि आउंसुची कि आजि सेमति देखा जाउनी एमिति परिवार ठाकुर चाइछन्ती किंतु आमे ताको कष्ट दउछे आमे दीक्षा दउछे किछि दिन परे छाडी दउछे छाडी देले भाबुछे आमे कि मिराकल मु एना मिराकल कथा कहउथिले ना दुख कष्ट पूर्व जन्म रो भोग करिवा पई पड़िबो दुख कष्ट पूर्व जन्म रे आमे कि कर्म करि क्रिया से तार कर्म फल भोग करिवा पई पड़िबो तुमे जहा को भी पूजा करो किंतु गुरु को सद्गुरु को जतेबेले तुमे पूजा करिवो जतेबेले तांकर अनुसरण करिवो सेतेबेले दुख कष्ट बा सब जीवो दुख कष्ट स्वयं कृष्णंकर मां कर भी पड़ीतिला आमे तो साधारण मनीष हां कि नै आमे साधारण मनीष कि नै तारे कृष्णंकर मां के थिले देवकी आमे सब टीवी रे देखिछे देवकी कर कोन कष्ट होला जेतेबेले कृष्ण जन्म हले कारागार रे जन्म हले देवकी 14 वर्ष कंसर कारागार रे थिले जेतेबेले युद्ध सरी जायछि महाभारत युद्ध सरी जायछि मां पुओ दुई जण बसतांती कृष्ण एवं देवकी कृष्ण कहउछन्ती कृष्ण को ताको मां कहउछन्ती देवकी कदी पुओ तू तो भगवान मु जानि छी जो दिन जन्म हलु तू तो हातडा बढाइथिले कंस मरि थांता तू काहे कि मते रक्षा कलु नै ए कथाटा मते कह सेतेबेले कृष्ण की कहले कृष्ण कहले मां मु जेतेबेले रामचंद्र ही जन्म ग्रहण करिथिले सेतेबेले तू कैकेयी ही जन्म ग्रहण करथिलु तू मंथरा सहित पड़ी मते 14 वर्ष बण को पठेइथिलु 14 वर्ष बण को पठेइथिलु
तार कर्मफल ए जन्म रे तू भोग करूछु बुझि पाले कर्मफल ए जन्म रे भोग करूछु पूर्व जन्मर कर्मफल ए जन्म रे भोग करिया पई पड़े आमे जेतेबेले गुरु को धरि कष्ट हुए गुरु को धरि विभिन्न प्रकार विपद आसे एई विपद माध्यम देई हमर पूर्व जन्मर रिष्ट खंडन हुए आ आमे जदि टिके कष्ट पाइला परे ठाकुर को छाडी दउ त आहुरी स्टॉक हिक रुहे आमे जो कर्मटा करूछु पाप कर्म करूछु खराब कर्म करूछु ए कर्म गुडा को धीरे धीरे स्टॉक हुए आर जन्म रे आ मनुष्य जन्म मिलेबो नै आर जन्मर कर्मफल ए जन्म रे भोग करिया पई पड़े आ एई जन्मर भी कर्मफल ए जन्म रे भोग करिया पई पड़े किए पाइछि से बलिया कष्ट ए जन्मर कर्मफल सुदामा सेठी के खुद भजा खाइथिले बोली के जीवन सारा कांगाळ हे जेतिले हमें ठाकुरन को धरिछु ठाकुरन को धरि जदि ठाकुरन कर पैसा गुडा को खाइ दबा ठाकुरन कर ना रे कलेक्शन करी कि ना याडे साडे खर्च कर दबा हमर कांगाळ जग हे जीवो तने गुरुंकर अर्थटा को जदि हमें नष्ट करू बा निजर व्यक्तिगत काम रे लगाओ ताहले हमर अभाव जीवन सारा छाड़िबो हे गला तेणु भगवान कहीं की दुख दियंती बहुत जन का मन भीतर प्रश्न आसे जे भगवान कहीं की दुख दियंती भगवान के दुख दियंती नहीं गुडे उदाहरण देबी गुडे चासी को विभिन्न प्रकार मुंजी दे दिया जीवो मुंजी देला परे जो मुंजीटा जो सीजन रे बुणिले भलो फायदा हवा कथा सेटा न बुणी किना से जेते सब माने एने धरनो गुडे कॉफी गुडे लगेबो कॉफी चाष करबो जेते बाहरीते दाम तो कमी जइतो फायदा हबो की केबे फायदा हबो नै ताले हमर कोन हैला हमर कर्मटा भगवान सब प्रकार मुंजी दे देले कृषक को से अमरी गछर मुंजी भी फुटुस गछर मुंजी भी आ बोइताळ मुंजी भी धान गछर मुंजी भी सब दे देले किंतु आमे की गछ लगाउछे अमरी गछ फुटुस गछ तो हमर केते शांतिटा मिलबो हमर कोठी शांति मिलबो आमे सेना जो समय रे जोटा लगेले हमर लाभ होबो सेटा न लगेई करी आमे उल्टा लगाउछे निजर मन माफिक रे आमे फायदा कोठ पाइबा जस्ट मनीष आज ताहा ही करूची निजे जते बेले तार निजर परिश्रम रो फल पाउ नै सेटा ए कर्म फल रो एटा पाउची कथाटा क्लियर हगे तारे पूर्व जन्मर कर्म फल भोग करिया पई पड़िबो पर जन्मर भी कर्म फल भोग करिया पई पड़िबो ताहाले बहुत लोक आसंती छाडी दियंती दीक्षा छाडी दियंती सेई बळे गोटे भक्तर कथा कहबी ठाकुरंक दुई जन भिखारी से जाउ थांती चली चली गला बेले देखंती जणे सत्संग रे आलोचना करूछंती सत्संग रे आलोचना करूछंती से कहउछंती ऋतिक दादा सप्रति ऋतिक दादा कहउछंती जे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा नेबो तार दुख दूर होई जीवो से सुख शांति रे रहिबो एई कथाटा दुई जन भिखारी सुनि पाले रास्ता रे जेते बेले रास्ता रे सुनि पाइले से मतलब आमे भी दीक्षा नेबा समस्त तो निराकार को पसंद करन ना जदि आमे सुख शांति रे रहिबा तो की पे दीक्षा नेबा नै तो जाबी हो सत्संग सरला भंडारा सेवन कले भंडारा सेवन करी सारिला परे आसिले से ऋतिक दादा को खुजले किए सेटा कहला जेते बेले आसी करी देखु जदी से देखला बेल को से ऋतिक दादा कहितले ताको सहित मुलाकात हे गला त पचारिले दादा आपण तो ठिया हे करी कहउतले जे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा नेबो से सुख शांति रे रहिबो दुख दूर हे जीवो एटा की सत जेकर 100% नै 200% सत तने आमे भी दीक्षा नेबा दीक्षा रे बसी गले दीक्षा रे जते बेले लोभरे तो बसी गले ना काई कि ताकर मन भितरे थिला जे दीक्षा नेले आमे कथा बाडी करबा छुआ पिला हबो गाडी घोड़ा करबा से भिखारी मानकर चिंता सेटा थिला तो सबले सेटा भाबिछ किंतु सहप्रति रीति कला कहले के जते तुम दुख का दूर हे जीवो सुख शांति रे रहइबो सहप्रति रीति रे की कथा कहिते किंतु एमाने आबि बहुत किछि भाबि नै दीक्षा रे नै गले लोभरे दीक्षा रे नेला समय रे ऋतिक दादा बुझौछन जे ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबो काई के ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबो ब्रह्म मुहूर्त रे उठिले जे सेही समय कोन होय आयुष वृद्धि हुए जो माने 8टा बेले 9टा बेले 10टा बेले उठती तांकर देहटा दुर्बल हो जाय कोनसी काम रे तांकर मन लागे तुमे देखिबो का घरे छुआ गुडा जदी लेट रे उठती तांको कहले भी ना ठेली ठेली जहां भी काम करबो से करबे नै पाठ भी बोलो हुए नै ब्रह्म मुहूर्त रे उठी कोन करबो नाम ध्यान करले कोन हबो नाम ध्यान करले कोन हबो एठी पिट्यूटरी एवं फिनाइल ग्लैंड गुडे अछि से नाम ध्यान जते बेले करा जाय से रसगा खरित होय आमी जो खाद्यटा खाऊ से खाद्यरु से रसगा जमा हुए मुंड भितरे से रसटा विभिन्न शरीर को से जगाय खाद्य जगाय तो से रसटा केते बेले हुए जते बेले जने नाम ध्यान करे केते बेले देखिबो जब 40 वर्ष होई जीवो त आखिरो पावर कमी जाय काहे कि आखिरो पावर कमे जे मेलाटोनिन जो खरित हुए सेटा बंद हो जाय 40 वर्ष पर जो माने नाम ध्यान करती तांकर मेलाटोनिन खरित कंटिन्यू चली थाए ताने जो मेलाटोनिन खरित चलले ता स्नायु गुडा को दुर्बल हुए नहीं सतेज रहे देह सुस्थ रहे आयु वृद्धि हुए ब्रेन सेल डेवलप हुए
एगुड़ा सब ब्रेन सेल डेभलप हुए जहाँ भी पढ़िबो मने रही जीवो ताने एटा कार फायदा है ठाकुरंकर फायदा ना हमर निजर फायदा निजर फायदा ना तो आमे की करू जे बोले सेटा ठाकुरंकर काम सेथि पे आमे करू नै हां कि नै ताने एटा कोन हेला जे एटा होची हमर निजर फायदा ब्रह्म मुहूर्त रे उठी साला परे नाम ध्यान करि साला परे कोन करा जीवो तापरे आमे ठाकुर को प्रणाम करबा सत अनुगा पढिबा काई कि सत अनुगा पढिबा मु अक्रोधी मु अमानी निरसटा सु गीता रु आसीची एटा जो ए मंत्र मु अक्रोधी विषय रे क्रोध विषय रे स्वयं प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बुझेइछंती तो तेणु ए भागवत एवं गीता रु ए सत अनुगाडा आसीची ए सत अनुगाडा आमे पाठ करबा काई कि आम भीतर क्रोध काम मोह मद मास्टर जै छोटा रिपु कंट्रोल करिया पाई प्रत्येक दिन ठाकुर को पाखरे प्रतिज्ञा करबा हेई पारे न भी हेई पारे हां कि नै ताले तापरे कोन करबा तापरे आमे कोन करबा इष्ट बुद्धि देबा ब्रह्म मुहूर्त रे इष्ट बुद्धि देबा प्रार्थना रो मिनिमम 50 मिनिट 45 मिनिट पूर्व जेते बेले आमे इष्ट बुद्धि देबा काहे कि इष्ट बुद्धि पांचटा महायज्ञ आमे गुरु को जदी प्रत्येक दिन भोग लगेबा ताने 33 कोटी देवा देवी पाती आगुर भी जो मां भाई माने मोर जागरण सुनि छथि सबने जानती आज तो समय भी नाही काहे कि एई कथाटा कहि मोर वक्तव्य शेष करबी तो এই যে পাঁচটা মহাযজ্ঞ ইষ্টবুদ্ধি কি পাঁচটা মহাযজ্ঞ ইষ্টবুদ্ধি রামচন্দ্র দউଥିଲେ আমি বহুত লোক কহু যে সময় জয়গুরু বালাকে কি টঙ্কে দুই টঙ্কা সব দউছ এই কথাটা প্রায় সমস্তকা মুহরে বাহারে এই ইষ্টবুদ্ধি রামচন্দ্র দউଥିଲେ ঠাকুর পয়সা কথা কই নাନ୍ତି জনে ফুল भी দেই পারে ফল भी দেই পারে জনে মাটা তো 500 দউଥିଲା ইষ্টবুদ্ধি ঠাকুর গ্রহণ করଥିଲେ কারগিল যুদ্ধ বেলে জনে বালি দেইଥିଲା পাই যাইଥିଲେ দাদা तारे चिंता करंतु माने ए गुडा को ठाकुर को जे जहा अर्पण करे ठाकुर पांते तो आमे ताको पठेई परबा नै बोली कि आमे पैसाटा दउचे देउर को पठेई परबा नै बोली पैसाटा दउचे तो आमे जते बळे भोग प्रत्येक दिन आमे लगेबा ए भोग लगेले किए के पांते फास्ट रा देवयज्ञ गुडे देवयज्ञ जदी आमे करू मिनिमम 10000 टका खर्च हो बा 5000 टका खर्च हो ब्राह्मण डाकिबा कुम कुंड तयारी करबा घियो आनिबा काठ आनिबा पूजा सामग्री आनिबा बंधु बांधव डाकिबा भोग राग कला बेल को गुडे होम करते गले 5000 टका खर्च हो किंतु आमे गुरु को जदी प्रत्येक दिन घर भोग लगाओ ताले ता माध्यम रे हम प्रत्येक दिन देवयज्ञ होई द्वितीय रे हला ऋषि यज्ञ माने मोर जेंति गोत्र होची आत्रेय गोत्र मोर के ऋषि होचंती आत्रेय ऋषि मु जदी गुरु को दिए ताले मोर ऋषि प्रतिम माने जो माने होचंती सेमने भी पाइबे तापरे मातृ एवं पितृ यज्ञ तीन रे की हला मातृ एवं पितृ यज्ञ इष्टबुद्धि माध्यम रे मो बापा तांको बापा जो माने मरि जाइछंती तिनी पुरुष पर्यंत सामने पाउछंती गुरु को देले तिनी पुरुष माने हम वर्ष रे थरे पिंड दान करू श्राद्ध करू कि हम गुरु को देले सबने प्रत्येक दिन पाउछंती तापरे कोन करे भूयज्ञ एवं नृयज्ञ भूयज्ञ माने गाई गोरु छेली मेंढा ई मान को हमें जगेइबा एवं नृयज्ञ माने गुटे भिखारी रे जदी घर को आसे अतिथि भागी ताकू सेवा करबा ताले ए पांचटा महायज्ञ प्रत्येक दिन करूछे देवयज्ञ ऋषि यज्ञ मातृ पितृ यज्ञ भूयज्ञ एवं नृयज्ञ ताने एतिकी यज्ञ हमें इष्टबुद्धि देई सारला पर हम कोन करबा इष्टबुद्धि देई सारला परे तापर प्रार्थना प्रार्थना करले हमर कोन लाभ होछि ए जे हम ताड़ी मारुछे सकाळ उठी किना ए हातर सिरा प्रसिरा बॉडी सहित अटैच अछि तो हम ताड़ी मारले हमर एक्सरसाइज हुए ए नार गुडा को सतेज हुए हम सुईथिला भीतर कोन हुए नार गुडा को डैमेज हि थाई माने हमें अधा मरा रे सुई थाओ हमको जने जदी ए हलेई देबा हम उठू नै राती रे उठू की हटा नै बहुत ठेला परे जे उठू तने हमर सब स्नायु गुडा को सब सुई जाई थाए तो जेता हमें ताड़ी मारू ए स्नायु गुडा का एक्सरसाइज हुए रक्त संचालन भलो हुए एक्सरसाइज गुटे हुए तापर प्रार्थना करि सारला परे हमें किछि आध्यात्मिक बही पढिबा जोथे हमर ज्ञान हो आध्यात्मिक ज्ञान बही पढि सारिला परे तापर हमें कोन करबा बही पढि सारिला परे तापर हमें गुरु गुरुजन मान को प्रणाम करबा जो माने प्रार्थना समय रे हम सहित थिबे प्रणाम करबा प्रणाम करि सारिला परे हमें की करबा प्रणाम करता थालकुड़ी पत्र खाइबा थालकुड़ी पत्र 40 प्रकार रोगर मुक्ति मिले तापर थालकुड़ी पत्र खाइ सारला परे हमें की करबा थालकुड़ी पत्र खाइ सारिला परे तापरे हमें एक्सरसाइज करबा मां माने जब अगर बासन फासन माजदी एमती विभिन्न प्रकार घर काम करती भाई माने के जदी बिल बगीचा रे काम करती जदी सेटे न करती मॉर्निंग वॉक करबा बा सभासन करबा ठाकुर को अछि सभासन करबा एतिकी काम करले जने सुस्थ जीवन यापन करबो आमे भाबू एगुडा बोले ठाकुरंकर काम ए सब रीति दादा माने कोइ जने ठाकुरंकर फायदा हबो बोले जे निजर फायदा हबो एटा हमें केबे बुझी पारुना हमें एगुडा कले हमर जे मंगल एटा हमें केबे बुझी पारुना दुई जन भिखारी एका सुनले सुनी सारला परे गले घर कले 5 वर्ष जाको 5 वर्ष भीतर ताकर किछि फायदा हला
ଯେତେବେଳେ ଫାଇଦା ହେଲା ନାହିଁ କହିଲେ ଶଳା ଏଟା ଗୋଟେ କି ନେଇ କି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାଟା ଆମକୁ ଡାକି କରି ତ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ କରେଇଦେଲେ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଲୋଭରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ ଆମର କୋଠା ବାଡି ଗାଡି ଘର ଛୁଆ ପିଲା ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଚलो ଏ ସବୁ ପଇସା କା ମାଗି କରି ଆଣବା ଦେବୁ କରୁ ମାନେ ଇଏ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ବାହାରିଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ପଇସା କା ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ 5 ବର୍ଷର ଇଷ୍ଟବୁତି ସବୁ ମାଗି କରି ଆଣିଲେ ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ଠାକୁର ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ସାଇଡରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଟିକି ନିକି କରିକିନା ହିସାବ କରି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟବୁତି ଆଣିକି ମତେ ଦିଅ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଠାକୁର ପାଖରେ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଦିନ ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଭିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଣ୍ଠୁଳିଟା ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରେଇ ଦେଲେ ସେ ମା ଭିକାରୀଟା କହୁଛି ଠାକୁର ମତେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନେଲେ କେମିତି ଜାଣତେ ଯେ ଆମର ପଇସା ଗୁଡା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀଟା ସେ କହୁଛି ତ ଆମର କି ଯାଉଛି ଆମେ ତ ପଇସା ଗୁଡାକ ଏତେ ଦିନରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖି ପାରି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ପାଇ ନଚେତ ଧରିକରି ପଳେଇବା ବାହାରିକରି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ଯାଉଛ ପଇସା ଗୁଡାକ ନେଇକିନା ମାନେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଇସା ଗୁଡାକ ନେଇକିରି ତୁମେ ଏଇ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଇସାରୁ ଦୁଇଟା ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ କିଣି କୁକୁରକୁ ଖୁଏଇବ ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବ ସେ ପୁରୁଷଟା ଭାବଲା କୁକୁର କୁଆ ଗାଈକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ ନେଇକି ଖାଇତେ ଦେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ଭାବିକରି ସେ କି ଗଲେ ଦୁଇଟା ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ କିଣିଲେ କିଣିକରି ଦେଇଦେଲେ କୁକୁରକୁ ଖାଇତେ ତିନିଟା କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତିନିଟା ଆଗ କୁକୁର ମରିଗଲେ ଗାଁ ବାଲା ଭାବଲେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ବିଷ ଦେଇକରି ମାରୁଛନ୍ ଏମାନେ ତ ସିଏ କି କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶରଣ ନେଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗାଁ ବାଲା ପିଟିକିନା ମାରିଦେଲେ କହିଲେ କି ହେଲା କହିଲେ ଆମେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇତେ ଦେଇତେ ବିସ୍କୁଟ କୁକୁରକୁ ଖାଇତେ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଆଗ କୁକୁର ମରିଗଲେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବସ କହିଲେ ଠାକୁର କାହିଁକି ଏ କୁକୁର ଗୁଡାକ ମଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନଥିଲ ତା ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ କୁହ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଦିନେ ଦିନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହିଁ ଦିନେ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡା ହୁଏ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ହେଇଯାଏ ଆଉ କେବେ କେବେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଆମର ରୋଗ ବ୍ୟାଗ କେବେ ଛାଡେ ନାହିଁ କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ତୁମର କି ହେଲା ମତେ ଟିକେ କୁହ ଯେ ତୁମେ କିଟା ଆଶା କରୁଥିଲ କହିଲେ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ବଡ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଥାନ୍ତୁ ଗାଡି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର କରିଥାନ୍ତୁ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତା ଭାବିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଠାକୁର କହିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ହେଇନାହିଁ ତୁମେ ଭାବିଥିବା କଥାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡାକ ଖଣ୍ଡନ ହବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ହେଇଗଲା ତ ତାହେଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲ ତାପରେ ତୁମର କିଛି ସେଇ ଅଭାବ ଗୁଡାକ ଗଲା ନା ନାହିଁ ଠାକୁର ଏଇନା 3 ମାସର ଖାଇବାର ମୋର ଘରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମ ରୋଗ ହଉନାହିଁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉନାହିଁ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଋତିକ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ମତେ ତୁ ଡେଲି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ପିଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ବଢିଗଲା ଆଉ ରୋଗ କାହିଁକି ହେଲାନି ମାନେ ଋତିକ ଦାଦା କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଘରୁ ଭିକ ମାଗି କରି ଆସିବୁ ଲୁଗାପଟା ବାହାରେ କାଚିବୁ ଗାଧେଇବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବସିବୁ ତେଣୁ ଆଉ ଘରକୁ ରୋଗ ପଶିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ରୋଗ ବାଗ ଆଉ ହେଇତେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତେ ତୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା କହିଲେ ତୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ହେବନି ଆମେ ଭାବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପିଓରଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ପିଓରଲି କେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କଣ କରୁ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ এই কথাটা কই মোর বক্তব্য শেষ করিবি গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে কার নাম নেলু রাধা কৃষ্ণ গোবিন্দଙ୍କ নাম নেলু কেথর নেলু সকালে ବି সন্ধ্যাରେ ବି কৃষ্ণଙ୍କ নাম নেলু এই যে গুরু বন্দনা করু মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ্গুরু শ্রী জগদ্গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যক্তঞ্জন যায় এটা কোটু আসছে বেদରୁ এগুলা রূপ বেদ আর যজুর বেদରୁ আসছে পুଣି যেতেବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଦେବଘର ଯିବେ ଦେଖିବେ যে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কেତେବେଳେ জপ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ରାଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରେ ସରିଲା ପରେ 10-12 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଧାମରୁ ଆସନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ ବଡମା ପ୍ରଣାମ ବଡଦା ପ୍ରଣାମ କୋଟେ ଯୋଠି ପ୍ରେୟାର ହୋଉଥାଏ କରନ୍ତି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତି ବଡଦା ବାଡି ତାପରେ ଘୁରି କରି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଧାମରେ ଦି ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଦେଓଘରେ ବେଦ ଭବନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସବ ଦିବସ বা কোনসি প্রকার কার্যক্রম হলা সেটা হোম যজ্ঞ हुए পিওরলি সনাতন ধর্মর যাহা যাহা সব পালনীয় সবু দেওঘরে পালন हुए শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রঙ্কর যে জয়গুরু সংস্থা আমি সব বহুত লোক কো যেটা গ্রুপ কোনতি কি জয়গুরু সংস্থা কোনতি জয়গুরু বা গ্রুপ নুহে পিওরলি সনাতন ধর্ম কো যদি জনে পালন করুথায় তাহলে সৎসঙ্গী মানে
ପିଓରଲି ଯଦି ପାଳନ କରୁଥାଏ ଯାହା ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ବାର ବ୍ରତ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଆମେ ବି ସେମ୍ ସେ କରୁଛେ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ବିଧାନ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏଠି ନୁହେଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କିଛି ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ମିନିଂଟା ଆମେ କେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ ଉପାସନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ମିନିଂ ଦେଖିବେ ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ ପୁରାଣର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନା ରାକ୍ଷସକୁ ପୂଜା କରିବା ସେଇଟା ତୁମ ଭିତରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଆମ ପରିବାରଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନା ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ମରିବା ସେଇଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆମେ ମତେ ନବୀନ ଭାଇକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କି ଛୋଟୁ ଭାଇକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କି ସେ ଦାଦାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଠାକୁରକୁ ଦେଖିକରି ଚାଲିବା ଯଦି ନବୀନ ଭାଇକୁ ଦେଖିକରି ଚାଲିବ ସେଇଦିନ ମରିବ ତେଣୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ କିଏ ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ପଢ ଜାଣ ଦାଦା ମାନେ ଅଛନ୍ ଆମର ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛନ୍ ପଚାର ସେମିତି କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ସମୟରେ କଣ କରିବା 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆଣିବ କିଏ ଯେ ଘରର ମାଲିକ ଥିବେ କର୍ତ୍ତା ଥିବେ ଆଣିକିନା ମାକୁ ଦେବେ ମା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିନା ବଢିଆ ସେ ଭଲ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି କରି ସେଠି ଚିନି ପକେଇକିନା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡିକିନା ଗରମ କରିକିନା ଛେନା ତିଆରି କରିବେ ପଟି ବାନ୍ଧିବେ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିକରି ତିଆରି କରିବେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ଯୋଉଠି ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ ଏ ଯୋଉ ମିଠେଇ ଗୁଡାକ ତିଆରି ହଉଛି ସେ ସିଗାଣିଟା ପୁଛି ଦେଇକି ଲଡୁଟା ବାନ୍ଧି ଦଉଛୁ ଆଣିକରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲଗେଇ ଦଉଛେ ସେ ପିଚାରେ ପୁଛି ଦେଇକରି ସେ ଲଡୁଟା ବାନ୍ଧି ଦଉଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦଉଛେ ଏଗୁଡା ଆଣିବା କଥା କି ଦୋକାନରୁ କେବେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗା ଯାଏ ଏଠି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଦେଲି ସେ କଥାଟା ଏଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବସିକିନା କୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୁହେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ସେତେ ଭଲ ଆଉ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଦୂରରୁ ଯେତେ ବଡ ଶରୀର ଅଛି ସେଟା ଏଗୁଡା ଛୋଟ ଭାଇ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଏକା ସବୁ ଜାଣିଛି ସେଗୁଡା ପୁଣି ମତେ କହିବାର ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟିଭୂତ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିରେ ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ